आपण माने आम चैनल पाई परिबे संपूर्ण ओडिया मीडियम रो नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी रो पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर ता सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबा पई हमर YouTube चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करि रखंतु जहा फल कोन हबो जेते वीडियो सब अपलोड हबो आपन को पाखरे सहजरे पहुंची जिवो हम वीडियो भल लागुतले गोटे लाइक करंतु संग मन को सहित शेयर करंतु और आपन को केमति लागला हमकु कमेंट रे निश्चय जणांतु और जदि आपन वीडियो रो पीडीएफ पाइबा को चाहछंती ताहेले हमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को मध्य जॉइन हेकी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागत। तो आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी इंग्राजी जहाँ हूँ नुआ बही जस्मिन तार आम प्रथम यूनिट रो 3टी पाठ थिला तार संपूर्ण आलोचना और तार प्रश्न उत्तर गुड़क आम कर सारी आउ जोटा सरी जाइए तार आमर प्लेलिस्ट रे वीडियो गुड़िक अवेलेबल अच्छी। आज आम यूनिट 2 को आरंभ करवा जहाँ हूँ फ्रेंडशिप। तो तुम फ्रेंडशिप कहले कौन आम सीधा आसवा पाठ को आलोचना करवा। तो तुम फ्रेंड बेले जानी फ्रेंड बेले है सांग बा बंधु भी कही पारिबो तुम। तो फ्रेंडशिप कहले कौन फ्रेंडशिप कहले है बंधुता कौन बंधुता ता विषय आज आम पढ़ा ए पाठ कौन देछि आम गोटे पर गोटे सब आलोचना करवा ओडिया इंग्राजी सब दुईटी लैंग्वेज रे आम बुझीबा। ट्रू फ्रेंडशिप बेले सचोट बंधुता चैप्टर नाम हला ट्रू फ्रेंडशिप बा सचोट बंधुता। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आम पढ़ा आगु गोटे एक्टिविटी करवा देख तुम भी खाता बही जहाँ पाखरे अच्छी कौन कर बाहर कर आउ लिखा स्टार्ट कर। तो प्रथम कौन देछि फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स व्हाई डू यू थिंक्स टिके लेख देख टिके लिखिले ही आमको भल हम है। तो कौन लिखा फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट part in our lives because कौन लिखिबो because केमती दे कौन कौन करती तुम सांग माने दे हेल्प अस से माने हमको साहाय्य करती प्ले विथ अस आम सहित खेलती एंड मेक अस हैप्पी। जहाँ कहूँ ताहाको मध्य तुम लिखिपार मो लेखा जदि चिन्ह पार ना ताहले कौनसी असुविधा नहीं। परवर्ती समय मु मोर लेखा को टिके डेवलप करी आउ टिके सुंदर करने को चेष्टा करी। ठीक अच्छे व्हाट डू यू थिंक सॉरी व्हाट डू यू डू विथ योर फ्रेंड्स तुम तुम सांग सहित कौन कौन करी लिखिब जमती कि सेठी प्ले लिखी तुम खेलिबा सहित आउ कौन कौन कर तुम सांग सहित तुम ताहा एठी लिखिपार है। तो तुम सांग सहित तुम पढ़ा को जाइथ स्टडी तापरे प्लेइंग तो ही गला तापरे गीत गाई थाओ सिंग डांस करी थाओ नाची थाओ है कि नहीं। तो एमती भाव तुम आउ जहाँ तुम मन आसो ताहा मध्य लिखिपार ये टक लिखिपार टीएल के टक कथा होता। तो बुझीपार तुम तुम सांग सहित कौन कर तुम अलग लिखिपार। हाउ डू यू फील विथ योर फ्रेंड तुम सांग सहित तुम केमिति फील कर गोटे लिखिदे हैप्पी फील कर आउ कौन लिखिपार सेफ सेफ तापरे आउ लिखिपार तुम एक्साइटेड CITED तापर आउ कौन लिखिपार आउ बहुत सारा तुम निज आकार लिखिपार जॉयफुल एमती लिखिपार बहुत सारा तुम अलग किसी लिखिपार है। एबे आमे सीधा पाठ को आसीबा ट्रू फ्रेंडशिप सचोट बंधुता। तुमर
ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଯିଏ କ'ଣ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟି ତମେ କ'ଣ କରିଥାଅ ଆଶା କରିଥାଅ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏଗୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର କଥା ଦେୟାର ଲିଭ୍ଡ 3 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲା ଟର୍ଟୋଏଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଅର୍। ଟର୍ଟୋଏଜ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ଲେଖି ରଖିବ। ଟର୍ଟୋଏଜ୍ ବୋଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖ କଇଁଛ। ତାପରେ ଡିଅର୍ ବେଲେ କ'ଣ? ଡିଅର୍ ବେଲେ ହରିଣ। ଜାଣିଥିବ ଫେର୍ ବି ଜାଣିନ ଟିକେ ଲେଖି ରଖ ଖାତାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଉଡ଼୍ପିକର। ଉଡ଼୍ପିକର ବେଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଠି ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ଥିବ ତାହାକୁ ହିଁ ଉଡ଼୍ପିକର କହନ୍ତି। ହେଲା ଉଡ଼୍ପିକର ବେଲେ ଜଣେ ଚଢ଼େଇ। ତାର ନାଁ କାଣା ହେଲା କି? ତାର ନାଁ ହେଲା କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ। ହେଲା ଇନ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ ଲେକ୍। ତାର ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲେକ୍ ଥାଏ। ଲେକ୍ ବେଲେ କ'ଣ? ଲେକ୍ ବେଲେ କ'ଣ କରେ? ହ୍ରଦ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେ ୱାର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ସେମାନେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ପରସ୍ପର ମିଶିକି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ସେମାନେ ମିଶି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ୱାନ୍ ଡେ ଏ ହଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ। ଜଣେ କିଏ ଆସିଲା? ହଣ୍ଟର ବେଲେ ଶିକାରୀ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ଜଣେ ଶିକାରୀ ଆସିଲା। କେମ୍ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। କେଉଁଠିକୁ ଆସିଲା? ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ସି ଦ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଅର୍ ନିୟର ଦ ଲେକ୍। ସେ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ତାହାର ଯେ ପାଦର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି ସେ ଶିକାରୀ ଅତି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ ଏଠାରେ ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ହି ଫଲୋଡ୍ ଦ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ and set a huge leather trap along the lake edge। ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଫଲୋ କଲା ତାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ। ସେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି ତାହାର ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ସେ ଫଲୋ କରି ଗଲା। ଆଉ ସେଟ୍ କଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲେଦର ଟ୍ରାପ୍, ଗୋଟେ ଜାଲଟିଏ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଲା। ଦେଖ କେଉଁଠି ଦେଇଥିବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲଟିଏ ସେଟ୍ କରିକି ସେ ରଖିଥିଲା। ଲେଦର ଟ୍ରାପ୍ ଦେଖ ଏ ଟ୍ରାପ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଲେଦର ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦ କ୍ୟାପଚର ସମଥିଙ୍ଗ। କିଛି ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଦରଟି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁ ଜାଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଲେଦର ଟ୍ରାପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଲେକ୍ସ ଏଜ୍। ଏଜ୍ର ଲେକ୍ର ତାହାର ମୂଳରେ ବା ମୂଳରେ ସେମିତି ସଜେଇକି ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। At the late night the deer felt thirsty। ବହୁତ ରାତିର କଥା କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଡିଅର୍ ବା ହରିଣକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଥାର୍ଷ୍ଟି ବେଲେ ଶୋଷିଲା, ଶୋଷ ଲାଗିବା। ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ ଲେକ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଲେକ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ ବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ବେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କ'ଣ ହେଲା? ହି ଫେଲ୍ ଇନଟୁ ଦ ଟ୍ରାପ୍। ତ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଲେଦର ଟ୍ରାପ୍ରେ ସେ ଫସିଗଲା। କିଏ? ସେ ଡିଅର୍ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦ ଡିଅର୍ ୱାଜ୍ ସକ୍ଡ ବାଇ ଦ ହ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍। ସେ ଡିଅର୍ କ'ଣ କଲା? ସକ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାପ୍କୁ ଦେଖିକି। ହେଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। କେଉଁଥିରେ? ତାହାର ଭୟରେ। ଫିଅର୍ ବେଲେ ଭୟ। ଆଉ ପେନ୍ରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ସେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଶିଲା ପରେ
ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅତି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିବା। ହଁ, ପାର୍ଟ 1 ଅଛି ଅଲଗା, ପାର୍ଟ 2 ଅଛି ଅଲଗା। ପାର୍ଟ 1ର ଅଲଗା କରିଦେବା, ପାର୍ଟ 2ର ଅଲଗା କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଲଗା ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଆମର ତୁମକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ତୁମ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପୁରା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତୁମର ଯାହାକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଥିବ, କିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ଉଥିବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ସମୱାନ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ସେ ହରିଣ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସମୱାନ୍ ହେଲ୍ପ ମି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦ ଉଡ଼ପିକର ନୋଟିସ୍ଡ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ପିକର ବା କାଠହଣା ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟା ଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ, ସେ ତାହାର ସାଉଣ୍ଡକୁ ନୋଟିସ୍ କଲା। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲିଉ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି। ତାପରେ ସେ ଗଛ ଉପରୁ ଉଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦ ଟର୍ଟୋଏଜ୍ ଟୁ ହର୍ଡ ଦିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲେକ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଇଁଛଟି କେଉଁଠି ଥିଲା, ହ୍ରଦରେ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସାଙ୍ଗର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱେର୍ ହରିଫାଏଡ୍ ଟୁ ସି ଦ ଟ୍ରାପ୍। ହରିଫାଏଡ୍ ବୋଲି ଦେଖ, ଫିଲିଂ ସକ୍ଡ ଅର୍ ଫିଅର। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଲେ, ଆସିଗଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ, ଡରିଗଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ, ସେ ଟ୍ରାପ୍କୁ ଦେଖିକି ବା ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାହାର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମର ପାର୍ଟ 1ଟି। ଦେଖ, ଏ ପାର୍ଟ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି କରିନେବା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ସାରିନେବା। ତାପରେ ପାର୍ଟ 2କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହିବାର ମାନେ ହେଲା, ଦେଖ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋରଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମେ ବି କହିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ବି କହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ମୋର କହିବାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିନେବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ହୁ ୱେର୍ ଦ 3 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଦେ ଲିଭ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିନେବା। ଦ ଟର୍ଟୋଏଜ୍ 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟା। The deer and the woodpecker are 3 friends. They lived in forest. ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ 1 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଲେଖି ନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି ନେବା, ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କରିନେବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ହଣ୍ଟର ନୋ about the presence of the deer. The hunter know the presence of deer because of
their footprints. तार जो पादर चिन्ह को देखिकी से तार प्रेजेंस को जानिथिला। तो बुझी पारलो। तापर आमे 3 नंबर करिवा। देखो 3 नंबर रो हमर प्रश्न रे कोन देछि देखो 3 नंबर प्रश्न देछि द ट्रैप वाज मेड ऑफ। से ट्रैप टा जहा जालो ता कोठी रे तयारी हेतिला ता लेदर रे तयारी हेतिला। आमे कोन करिवा लेदर को अंडरलाइन करिवा। तापर देखो 4 नंबर करिवा आमे 4 नंबर कोन देछि द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनफॉर्चूनेटली। तो मु आगर मध्ये तुमको कहिसिबे जानिथिबो आमे आलोचना कला बेले कहूथिली मु जे अनफॉर्चूनेटली बेले दुर्भाग्यवशत हला। ताहार विपरीत कोन हो जहा कि सौभाग्य बोली के आमे कहि परिबा। तो एठी कोन देछि फॉर्चूनेट देछि फॉर्च्यून देछि फॉर्चूनेटली। फॉर्चूनेट रो अनफॉर्चूनेट हेथाय बा अनफॉर्चूनेट रो फॉर्चूनेट हेथाय। तो सेति पय हम एठी फॉर्चूनेटली देछि एटा हबो हमर उत्तर। कोन फॉर्चूनेटली हमर हबो उत्तर। ठीक अछि। तो एमती हर हमें एटा को बॉक्स करना बा जार उत्तर हबो फॉर्चूनेटली। तापरे 5 नंबर दे देखो कोन व्हाई डिड द डियर क्राई आउट। देखो एटा को तम पय मु होमवर्क रे रखुछि। तमे जदी हमर आलोचना को भलो भाबर बुझितिबो ताहले एटा तम कोन हमकु कमेंट रे यार आंसर लिखिबो। ठीक अछि बुझियला। तापरे भी हमरो 6 नंबर 5 नंबर तुमको होमवर्क रे रहिला सेटा तुम कमेंट रे जणाइबो हमकु। तापरे 6 नंबर कोन देछि देखो 6 नंबर देछि डू यू थिंक हिज फ्रेंड्स वर एबल टू हेल्प हिम। हमें एठी लिखि नबा यस आई थिंक हिज फ्रेंड्स were able to help him and escape from the leather net। एमती तमे ताहार उत्तर लिखि नबो। ठीक अछि पिला माने। तो हमें एहार पार्ट 2 वीडियो बा पार्ट 2 रो जहा सीन आलोचना अछि ताहाको हमें परवर्ती वीडियो रे देखिबा। ए वीडियो रे बस एतिकी। ठीक अछि। आ जे तमे हमर वन शॉट वीडियो देखुथिबो ताहले एटु ही कंटिन्यू रहइबो सेकंड पार्ट मध्ये। ठीक अछि। केमती लागिला निश्चय कमेंट रे जणाबो। हमर क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर मध्ये हमको कमेंट रे निश्चय जणाइबो।